सूरत बनी इसराइल आयत 61 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुलना, जिस वक़्त कहा हमने, लिल मलाइकति फ़रिश्तों को, उसजुदू सजदा करो, लि आदम अलैहिस्सलाम को, फ़सजदू बस सजदा किया उन्होंने, इल्ला इब्लीस मगर इब्लीस ने, क़ाल इब्लीस ने कहा, असजुद क्या मैं सजदा करूँ, लिमन उसको, खलक़ता तीना जिसको तूने पैदा किया गारे से। अल-आखिर। देखें कि मुसलसल कई रुकुओं से ये मज़मून चला रहा है कि काफिर दलाइल सुनकर देख कर ईमान नहीं लाए। समझ आई आपको? अपनी ज़िद और हर धर्मी को नहीं छोड़ा। आगे अल्लाह ताला फरमाते ये सब शैतान के चेले हैं। शैतान रब ताला का ना फरमाना इरशाद रब्बानी है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, जिस वक़्त कहा हमने फ़रिश्तों को। मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा सदीक़ा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आँख से पैदा फरमाया, इंसान को मट्टी से फरमाया। तो फ़रिश्ते एक नूरानी मखलूक है, मगर नूर से वो नूर नहीं समझना चाहिए जो अल्लाह ताला की सिफ़त है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम नूर भी है। आपको आता है नूर नाम? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। उस नूर से कोई चीज़ नहीं निकली, पक्का याद रखिए, अक़ीदा बनाएं। एक नूर मखलूक है, जिस तरह आग मखलूक है, पानी मखलूक है, मट्टी मखलूक है। ये यानी इन सब को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मखलूक नूर से पैदा फरमाया। फ़रिश्ते जिनसी ख्वाहिशात से पाक हैं, ना मर्द है, ना औरत है, ना बेटा, ना बेटी, कोई चीज़ नहीं है। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना में मशगूल रहते हैं। 24 घंटे अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। लेकिन इंसान का दर्जा इबादत में इनसे 4 गुना ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसलिए तो फ़रिश्तों की इबादत करने में ना किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। ना उनके साथ जिनसी ख्वाहिशात है, ना उनके पेट हैं कि रोटी की फ़िक्र हो, हैं ना इनमें नींद का गलबा है। ये सारी चीज़ें इंसान के साथ हैं। ये इन तमाम चीज़ों पे काबू पा कर अल्लाह ताला की इबादत करे, खाने में हलाल हराम की तमीज़ करे, मुश्किलात के बावजूद नींद पे काबू पा के यानी कि रब को याद करे, और उसका यानी उसका दर्जा 4 गुना ज़्यादा है। हदीस पाक में आते दुनिया में जो मोमिनों की बीवियाँ ना, जन्नत में उनका दर्जा हूरों से ज़्यादा होगा। वो हूरें इनसे गुफ्तगू करेंगी, हम ज़ोफ़रान से पैदा हुए हैं और काफूर से पैदा हुए हैं, कोई अंबर कोई कस्तूरी से पैदा होगी। तो हूरों का मादा खाकी नहीं है, और तुम खाकियों के दर्जे में हमसे बढ़ गई हो। ये दुनिया वाली बीवियाँ जवाब देंगी, ये इसलिए कि हमने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तकलीफ़ उठाएँ, बच्चों की तरबियत की। तुमने जन्नत में कोई तकलीफ़ उठाई है? तो हमने ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अपने दीन को कायम रखा, इसलिए हमारा दर्जा ज़्यादा है। इसी तरह इंसान का दर्जा फ़रिश्तों से ज़्यादा है, मगर हर फ़र्द का नहीं है। याद रखिए, हर इंसान का दर्जा हर फ़रिश्ते से ज़्यादा हो, बल्कि मजमूई एतबार से है। चूँकि इंसानों में अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे हैं, उनकी वजह से उनका पल्ला भारी हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते, जिस वक़्त हमने कहा फ़रिश्तों से उसजुदू लि आदम, सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, सजदा से मुराद यही सजदा जो हम नमाज में करते हैं। इसमें किसी तावील की ज़रूरत नहीं है। पहली शरीयतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ होता था ना, तो हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। तो कैस इब्न सअद बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, उनके ज़माने में ये मुख्तसर सी पुलिस थी। उसके ये अफसर थे, यूँ समझे कि ज़माने में ये IG पुलिस थे। ये इराक़ के इलाके में गए, वहाँ देखा कि लोग अपने सरदारों को, चौधरियों को, राजों को सजदा ताज़ीम करते हैं। आकर कहने लगे कि हज़रत मैंने देखा कि इराक़ के इलाके में लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं, तो फ़अंता हक़्क़ु अन यसजुद लक, कि आप ज़्यादा हकदार हैं कि आपको सजदा किया जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी वफ़ात हो जाए, कब्र में दफन कर दिया जाऊँ, तुम मेरी कब्र के पास से गुजरो तो कब्र को सजदा करोगे? कहने लगे नहीं। फरमाया सजदा कब्र को, यानी जैसे कब्र को सजदा करना जायज़ नहीं, इस तरह ज़िंदगी में भी सजदा करना जायज़ नहीं है। तो दोनों मसले हल कर दिए, ना कब्र को सजदा करना दुरुस्त है और ना ज़िंदा को। तो फरमाया मेरी शरीयत में अगर किसी को सजदा ताज़ीमी करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, उसके बड़े हकूक़ हैं। तो फरमाया उसजुदू लि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू पर सजदा किया उन्होंने। सूरह हजर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसमें फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फ़रिश्तों ने इकट्ठा सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस से नहीं किया। तो ज़ाहिरन ये सवाल पैदा होता है कि सजदे का हुक्म तो फ़रिश्तों का था, उसको था, इब्लीस तो फ़रिश्ता नहीं था। इश्काल जो बताता है, इसी बारे में आगे इंशाअल्लाह आएगा कि कान मिनल जिन्नि फफसका अन अम्रि रब्बिही, इब्लीस जिन्नात में से था, बस नाफरमानी की उसने अपने परवरदिगार की।
یہ جنات کا بابا تو ناری مخلوق میں سے تھا، سجدے کا حکم تو نوری مخلوق کا تھا، پھر اس پہ عتاب کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے جس طرح فرشتوں کو سجدے کا حکم تھا اس کو بھی حکم تھا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ما منعک اللہ تسجد، یعنی کہ تجھے کس چیز نے منع کہ امرتک کا، حالانکہ تجھے میں نے حکم دیا تھا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے جس طرح فرشتوں کو حکم تھا نا اس طرح ابلیس کو بھی تھا، اس نے نہ کیا۔ آگے ابلیس منطق سنے اس کی، قولا کہنے لگا اسجد، کیا میں سجدہ کروں اس کو کہ جس سے تو نے پیدا کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں بھی آیا نا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ایک سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں روشنی و بلندی ہوتی ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ پھر آگے رب کے آگے تانے پیش کرتا ہے، کہا کہ قولا، کہتا ہے قولا، کہا ابلیس نے، ارأیتک کا، آپ بتائیں مجھے، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ وہ ہے کہ جس کو تو نے مجھ سے فضیلت دی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، لئن اخرتنی، اگر تو مجھے مہلت دے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، البتہ ضرور میں قابو کروں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ اکثریت ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 6 ارب بتلاتے ہیں، ان میں سے 1 ارب اور کچھ اوپر کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ پھر ان مسلمانوں میں باطل فرقے بھی ہیں، رافضی ہیں، قادیانی ہیں، بابی بھائی، تم مخلص کلمہ پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جس ایمان کو قرآن نے ایمان کہا ہے نا، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کہا ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے ایمان کہا ہے، ائمہ مجتہدین، فقہاء اکرام نے، محدثین، بزرگان نے دین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے۔ اس معیار پر پورا اترنے والے تو بہت تھوڑے مومن ہیں۔ تو قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، اور پس جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ۔ یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے میں نے آپ کو اس کی کافی تفصیل بتا دی تھی، اس سے آگے نہیں بتا رہی، تو وعیدہم، ان کے ساتھ وعدہ کرتے رہو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کا۔ یعنی پیچھے میں نے پوری بتا دی، اس لیے آگے مختصر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی فرما دیا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر نہیں ہوگا تیرے لیے کوئی زور، کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ شیطان کے چیلے نہیں بنتے، وہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، وہ قیامت تک رہیں گے، تو وہ تھوڑے سے ہی وہ شیطانی کارروائیوں سے گریز کریں گے، شیطان کے تحت نہیں کریں گے۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی آپ کا رب کارساز۔ اب غریبوں کا کام رب خود کرتا ہے، کرتا رہے گا، تھوڑا کھائیں گے مگر حلال کا کھائیں گے، آخرت برباد نہیں ہوگی۔ آج اکثریت زیادہ کی فکر میں ہے، کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی امیر بنے ہوئے ہوں، یہ منشیات وغیرہ سب برے کام ہیں، یعنی سب اکٹھا کر کے کتنا عرصہ کھا لو گے، یہ چند دن ہیں، کھا کر ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرو گے، اور آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے اور قبر کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا